现在预在做，没有到了，没有。哎呀，不干嘛？你好。口罩戴上去哦，他刚刚说一下话。对，他都全程戴着口罩。他是戴着口罩的。OK FOB。好，先扫2维码。我们都是奉公守法的。这是必做的，去哪都必做的。来，给大家看一下亮灯。好。好的，是可以，来，一起来。Hello， 大家好。来，尼可米，我黄舒淇来跟大家拜托。这个星期6记得哈，一起3号东进。哎，谢谢大家。一定要出门投票。谢谢大家，感恩。好，很幸运，再给他一个机会，再给他一个机会，他做的不错了。这是挺好的。Hello， 大家好。对，你好。哎，我黄舒淇，尼可米，6点球来跟大家请托，请大家支持周东信。不要忘记哦。礼拜6会出门投票吗？会。谢谢你，谢谢。早一点出来啊！为了他们的将来。谢谢大家，谢谢你们喽，谢谢。记得要出门投票。哎，老板。大哥。尼可米，黄舒淇来跟大家拜托。哎，好，你好。大家好。谢谢。你好，加油！很会讲话，非常的帅。都是跟你学的，我们的名嘴都是跟你学的。没有啦，我姐姐是怡保那边的。哦，是啊。每票必争哦，好，早点出来投票，早点出来投票，谢谢。妹妹你在看什么？是梦人。你好。好，谢谢。好。哎，你好。哎，大家晚上好。尼可米、黄舒淇来跟大家拜托，支持中信一票。来6点球。有见过啊，我们的候选人啊，很勤劳，再给他多一个机会，谢谢你哦。谢谢服务啊，谢谢服务，这个做得很好了，很全力。你们啊。应该会啊。大家放心，跟着 SOP 出门投票是安全的，希望大家星期6记得出门投票。谢谢。好，中心啊，不错的啊，再给他继续。记得出来投票啊，星期6。今天还有啊。OK。可以。Hello。好啊，不干嘛，老板。尼可米。谢谢。还有大哥不同。你好。谢6点球。希望大家多多支持。加油，给3号。中信。是在居然投票。谢谢。他今天不能够出来，还在隔离。是啊。我那个到给吗？到给。好吧。那个。Kali ini kita jangan lupa Gelondi ya. Angkatan Harapan. Boleh ya. Harapan. Terima kasih. Ruben Andri. Ini anak tadi ikut juga. 这样应该是知道的了。知道。看会不会引导了？星期6啊，就是这个啊。但是有些地方是没有。还有这一位，我也看投这个就好了。大家好，就是这个好了办，就是这个。对，哪里看到没有？看到了。就是打一个叉就可以了。你不用认红色啊，因为选票没有颜色，选票没有颜色是这个好厉害呀，转颜色。你不要，是黑白的，所以你要记得哈拉办，因为有好几个党的那个 logo 都是不是的。我们的哈拉办有一个是箭头向上的，你有看 Captain America 吗？Avengers 啦，这个就是 Avengers 的标志了。好。OK 啊。没问题。谢谢。8楼没上去啊？8楼。一个跑了，等一下还要去马祖。对，明天要在永平。哪个？是吧？没有人。你是8楼的。8楼是右头啊。
一样的。还是要吹一下，你们早点出门，早点出门。啊，你上手机一下就知道了。妈，SL接一下。好，好，我们是在卡达巴的，谢谢。里面冷气。OK， Hello， 大家好。Hello， 大家好，你好。这个礼拜六记得出来投票，谢谢。Hey, come here. All the way. How are you? Fine. Sampai mana? Ini kalinya. Ini ada. Mama boleh lah, ini Avengers. Anak-anak tengok dengan ni logo. Ini. Logo tiga. Ini. Boleh ya? Kata ya, ini macam Avengers lah. Kata Amerika pun ini juga. Thank you. Alright, terima kasih. Hello， 大家好。来到的起活计划，这个礼拜六记得要出门投票。有 Avengers 的harapan。可以。谁是第一次投票？Perubahan bukanlah senang, cabaran adalah kencang. Namun percayalah harapan bersinar, sekiranya kita bangkit bersama. Ayo kita bangkit untuk berdiri, kau dan aku cipta harapan. Satukan hatimu, kuatkan semangatmu, kau dan aku demi Malaysia. Ayo kita bangkit untuk berdiri, kau dan aku cipta harapan. Satukan hatimu, kuatkan tekadmu, kau dan aku demi Malaysia. Generasi penentu masa depan, berganding tangan semua, satukan suara kita. Mari bangkit generasi, sekaranglah waktunya, kumpul kekuatanmu, berarah pandang depan. Perubahan bukanlah senang, cabaran adalah kencang. Namun percayalah harapan bersinar, sekiranya kita bangkit bersama. Ayo kita bangkit untuk berdiri.